तो ये काम कर देखा बापा को हेल्प कर पूरी पारूनु हाँ तू ही इटा कांथुलु तो सी आज आसला काम करते ना ये बड़ काम क्या नुक काम न करने खाते मिले। हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज माने मु टुणिकी दी आसीबो सी माने राति 5टा मुंडरू माने उठिक मते कॉल करथला जे मु आज जाउची माने कालिठ कथा सरियलान जे सी आसीबो राति 5टा मुंडू कॉल करथला जे सी माने बस रो बसी सारची तो ताको आनते जाइतेबो आ हमर तो बाइक नाही सेथै हमें सांग बाइक नै किछबा तो जाई पहुंची कि आपनान को देखौची ठीक अछि। एबे हमें पहुंची गले मते नै कि जाउची आ तो मानले टिके कथा सुना जाउ कि सुना ठीक नै तो घरे पहुंचले आपन को सहित कथा हेबे रहउची एबे तो एबे मु पहुंचनी आ देख पाते टुणिकी मु भी पहुंचनी मा केर को दुस्ती जन छोटी मोटी एबे आ बेसी वीडियो बन नहीं पारले माने सिटी किना कुनी करिले तो सेते बेसी वीडियो आ माने खाई ना ये चले जी तू केतटा मन रासचु की 5टा मन उठी की 5:50 रे बसला 5:50 मन रासचु जी माने आ मु किस किस आनी आपन को देखै दउची ता देह टे खराब हे जो माने कास होजु ठंडा हे छी आ ज्वर भी टिके हे छी ये खिया दिया पई खिनियन छी आ नाश्ता टाइप रो एडा नेला केतना 10 टका ना हां 10 टका नेला रइसा सुल पापड़ी कोसा आलदम आनछ ए आलदम मते भल लागे सबटु कोसा आलदम तो भल लागे हम समस्त को भल लागे देई कादो ही जेते बेले बेले एमती देखा दिए बेले बेले काडो उड़ी जाए बस करी कि मुगो खाई गसे 2 दिन रहिमी तबरे पळिमी माने यार दरकार गुटे सिग्नेचर सेत पई आछि माने सिग्नेचर पई बारी बुदारु आछि ग्रुप हमर हेतला ना से ग्रुप रे ये सिग्नेचर देले जाई कि पैसा उठी हबो माने समस्त को सिग्नेचर दरकार ना से मो दीदी भी सिग्नेचर दरकार सेत पई आछि आ दीदी एबे असला दीदी बाढ़ा खाइया बाढ़ा आबे देख परते माने कोसा आलुदम ठीक अछि बोर साइज बोले पट रहा पानी ढाल दोजन सब भैया से पानी वर्षा हाने तो पड़ियो ना मु ढाल दिस माने तू हम आसी काद कर दउ हम घर कादो थिला तू जमा ना पकड़ हेबू बुझा खाइमी हमर सती होई जियो तू किछ खाइबो कि उठिनो मु पकड़ खाइ एटा देख परते गुटे पेड़ा में बिछले जे सेटी पेड़ा हमर गुटे बिछले एटा देखैते मन नाही तोरा पाच जाई से दीदी खाइबो ना आछि तमर खाइबो तमर बेसी गानी नै मते टिक कम गादी जो बोधे हां आमे टिके को बेसी 20 टका 20 टका रानते तो सांगू को कपड़ा दलु जाइथलु जे देखि से कहले पिठा नै हां पिठा भी नैथला राति रो दीदी बन के देखला आपन वीडियो रे देखिथिबे तो एबे खिया दिया सरियलानी आ दीदी देखि परते एठी धुजी कोन सा बासन आज जो से कि सब माछ आछि बादरा माछ हां पादरा माछ आछि झुल हबो खाली छोट छोटा एट देख पारते पादरा माछ आछि जी तो अपन माने जानथे हमर माने रास्ता टी कादो हो जाई जी तो सेत पय हमर माने आज घर काम होबो रास्ता काम होबो दीदी हेल्प करियो वीडियो बनेवार मु आम आपा की रास्ता काम करिया माने मु आपा को टी हेल्प करमी आ काली बुरार पुरी की सेटा माने रखिते हो रास्ता जाए तो देखियो माने केते होउची केते बार जा होउची तो आज काम होबो घर काम टिके वर्षा रे पुनी मेघ पागरे काम होबो एट देखियो माने दी बुरा पारली बा मु आपा एटी पकी देजंती ए पटर पकते हबनी ए पटर पकिते हबो कने पटर रास्ता के भारी होने मा पा एतिक बुरा माने घर काटी जंती तो ए बाली किनी के हमर आसला ए बाली पकते हबो आमे कुदाल रे काम करिबो कारण कुदाल रो बालीटा रखिते हबो ना धरि मिटी आउ जने आसीतने ना हेल्प करती से हाथ रांधी हो कम कम पूरा जीव जे रास्ताटा एते कादो हिची हां हेल्प कर एतियो मालो मा काटी तला हाथ बाजी वाला हां एतिक ना बेसी ना भर कोतरा की देतो एडी बुरा आगे किणी के आनले एतिको किनी के कुड़ीटा हां किणी के आनथे बुरा दिन गुरु हल्ला ना घरु देखन तो केमति काम होउची मु धरि छी से बाली गुडा पर पिंपडी अछि माल
ବର୍ଷାରେ ପିମ୍ପିଡ଼ି ବଣ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିମ୍ପିଡ଼ି କେମିତି ବାହାରୁଛି ଏଠି। ପିମ୍ପିଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି, ସେ କୁଣ୍ଡୁଛି ଗୁଡ଼। ଏଠି କାମ କରି ହେଉନି, ପିମ୍ପିଡ଼ି ସବୁ ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା କେବଳ ଆମେ ହିଁ ବନେଇ ପାରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ବନୁଛେ, ଆଉ କେହି ବନେଇ ପାରିବେନି ଏ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ORS ଆସିଛି, ORS ପିଇବା। ରାସ୍ତା କାମ ସରିଲେ ORS ପିଇବା। ତ କାମ ହଉଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଅଧେ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲାନି। 2 4 6 7 7ଟା ପୁରା ପୁରା ଦିଆ ହେଲାନି। ତ ଇଏ କାମ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତୁ ପୁରୀ ପାରିବୁନି। ନା କରିପାରିବିନି। ଘରଟା କିଏ ବନେଇଛି? ତ ମୁଁ ବନେଇଛି ଯେ। ହଁ ତୁ ହିଁ ଏଠି ଇଟା କାନ୍ଥୁଥିଲୁ। ଥିଲା ଆମର, ସେଟା ବି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ପକ୍କା ଘର ବି ମୁଁ ବନେଇଛି। ପକ୍କା ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରତେ ଯାଉନୁ। ପଢା ସରିନି ଯିବୁ। ଚାକିରି ତ ମିଳିବନି, ସରକାର ଚାକିରି ଦବନି। ସରକାର ଚାକିରି ଦବନି ଦିଦି। ଦେ ମୁଁ କରି ଦଉଛି। ଚାକିରି କରତେ ମୋରି ମୋବାଇଲଟା ପାଇ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ପୁରୁ ମୋବାଇଲ ଚାଲିଥିଲା। ତରକାରୀ କେତେବେଳେ ହବ? ବାହାରିଥିଲା ଜଳ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇନା ପୁରୀ ଦେଇଛି ପରା। ସେଠି ଭାତ ରାନ୍ଧିବ। କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଜାଣିଛୁ? 11ଟା ପାରିଗଲାନି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ ମାନେ ସବୁ ବାଲି ପୁରୀ ଦେଇଛୁ। ସବୁ ଉଠି ନିଆଯାଇଛି ବି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଉଠି ନିଆଯାଇଛି ସବୁ। ଏଉଠୁ ଏତେ ଯାଏ ପକା ହେଇଛି ପୁରା। ମୋ ବାପା ମୋ ଦିଦିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଆଜି ଆସିଲେ କାମ କରତେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଇଏ ବଡ଼ କାମିକା ନୁକ। କାମ ନ କଲେ ଏଠି ଖାଇତେ ମିଳିବନି। କାମ ନ କଲେ ଖାଇତେ ମିଳିବନି। ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା କରିହେବ, ତଥାପି କାଦୁଅ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଘର କେରକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ମାନେ ବୁରା ଆଉ ବାଲିର ରାସ୍ତା ପୁରା ହେଇଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ମତେ ମିଛ କଥା କହିକି ଡାକିଲେ, ଦେଇକି ଏଠି କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ସିଗ୍ନେଚର ଖାଲି ଗୋଟେ ମାରିବୁ ଚାଲି, ଦେଇକି ଏଠି କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାମ ପଡ଼ିଯିବ, କାମ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମର ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇନି ତ? ନା ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଦୁଅ ହେଉଛି, ମାନେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କାଦୁଅଟା ଶୁଖୁନାହିଁ। ଆମର ଏ ରାସ୍ତାଟା ଆହୁରି ମାନେ ଢେର ଏଟା ଠିକ୍ କରିଦେବୁ। ଚିପ୍ସ ବାଲି ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି, ହଁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଭଳି କରିଦେଲେ ଆମର ଟିକେ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟି ସବୁ କାଢ଼ି ହେବ। ଆଗକୁ ବି ବାଇକ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସବୁ। ପଇସା ପତ୍ର ହେନେ ଏଠି ପୁରା ରାସ୍ତା ଆମର କରତେ ହେବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ଯଦି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁ ଏଠି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଛି ବୋଲି ଦିଶୁନାହିଁ। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋବାଇଲରେ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଖିଆଦିଆ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି, ରୋଷେଇ ଏକା ଚାଲିଛି। ତ ସବୁ ସରୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗାଧୋଇନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଟି ସାର୍ଟ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଦିଦି ଏଠି ପାଦ୍ରା ମାଛଟା ଭାଜିବ ବୋଧେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ହାଟକୁ ଯିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ୟା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବା, କାରଣ ୟାକୁ ଜ୍ୱର ଧରିଯାଇଛି। ତ ୟା ପାଇଁ ଆଗେ ଔଷଧ ଆଣିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ହାଟକୁ ଯିବା। ତ ଔଷଧ ଆସିଥିଲା, ତଥାପି ମାନେ ଖାଇଥିଲା କାଲି, ତଥାପି ଭଲ ହେଇନି। ଆଉ ଥରେ ଆଣିତେ ହେବ ଆଉ ଆଜି। ଏବେ କିନି ଆଣିତେ ହେବ, ତାପରେ ଯିବା ହାଟକୁ। ହାଟରୁ ବି ବେଶୀ କିଛି ଆସିବନି, ଖାଲି ଆଳୁ ଆସିବ ଆଉ ପିଆଜ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗେ ୟା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣି ଆଣିବା, ତାପରେ ଯିବା ହାଟକୁ। ତ ଔଷଧ ନେଇ ଚାଲିନି, ଆମ ଦିଦି ନେଇ ଖାଇସାରିଲାନି। ଏଇଠି ଆଉ ଦେଖେଇବା କିସ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଔଷଧ ନେଲା 80 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଖାଇକି ମାନେ ଏବେ ଅଖିଆ ପେଟରୁ ଖାଇବ, ତାପରେ ଏବେ ଅଖିଆ ପେଟରୁ ଖାଇବ, ତାପରେ ଖାଇସାରି ଖାଇବ। ଆଜି କାଲି ବିକାଳ ମାନେ ସରି ରାତିର ଖାଇବ, ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ହାଟକୁ ଯିମି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆମ କାମ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଆମେ ପକେଇଛେ, ଠିକ୍ରେ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି ବୋଧେ ସେତେବେଳେ। ଏମିତି ପକେଇଛେ ରାସ୍ତା ଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହାଟକୁ, କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି। ହେଲାନି ନାଇଁ ଟାଇମ୍ 5ଟା। ତ ଯିବା ହାଟକୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମାନେ କହିଲେ କଲ୍ ମାରିଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାର ହବ। ଓହୋ ଆମେ ତ ପଳେଇବା ସେ ହାଟରେ ଦେଖିଦେବା ଭିଡ଼ିଓ। 2 ଜଣ ସାରା ହାଟ ପାଣି କଖାରୁ ପୂଜ। ତ ଏବେ ଆମେ ହାଟ ସରିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେନି। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଇ।